Gaham Tinini o joining program Pulan Hamamaro Chini media rono Jarao Paima Bagi, Tinino Pandano, Pisana Bagi. Jeng tini o jagao joining program Manka Koi site ni dehla Asrambari Halhalini. Sinor total tongo tabuk near about 252 katal joining khapene o je joining khapena ronka IPFT tai CPIM tai IMPC tai BJP party ni phaika triplawo hapaina bage ngai singtini belke hambai te kha kasangbai yasak sugo borok thansa kubui lama ani nugui thansa kai ya prisai phailaikia chinoro tini okra chakra botongo chini bukuk song tongo tai chinoro sikla bodol ni botongo tai sikli bodol ni botongo nga joto phai manjak phainai tino pandawa je jor yak chengbai manju phainai tini IPFT bukuk tai takuk tai CPIM ni tini takuk tai bukuk tai chini BJP ni phainai takuk tai bukuk tai chini IMPC ni takuk tai bukuk noron joto no chini phai kaham silpa mathawo join khapema bagi kha kufu ba chengno ni yasak sugo o kubui lama thansano tui jeng pal khai ya prisalai jeng chini painani lama jeng agugui tongo ngkakai abon bagi no chingtinno no kha kufu jeng yasugo joto no kha kasang bai khai jeng kubui no tui jeng samma khainai sam khaiman bising tuyo sinaro thansa mane tonor joton saiman a thansa no tui no jeng sini spirit a kubui jini sama tonai engka asuk saino ang tini oro joto bum gase kobama 252 bum mention khainani ang thalia ang haipano total je koijona angko join khaika abo saklai rekha narokno bum salia engka tabu asuk saino ani jo briefing khaimani press jeton no joining ni panano angoro pairi ani General Secretary of Tripura no ang yapar on pathai ja thaini khana balu jotono belai hambai inoro belai khatong thokmani ko Asarambari halahali ADC constituency ni 252 borok tinioro joining khlaika ebong borok IMPC Mongolian Party tongo kaisa IPFT CPM ni borok tinioro phaika borong bisingo Pochim Lokhi Chora angkhnaumo aroni Shitesh Dev Burma Piyush Dev Burma Rajesh Dev Burma Prem Kumar Sorojit Prashanto kabangma hai borok juda juda amchaini jemon Pranesh Uttom Biswajit Manoj Papon Dev Burma Dinesh Dev Burma ahirok Boijanti Dev Burma IPFT ni Rinati Dev Burma Rakhi Rani Dev Burma Chilita Dev Burma Onolokhi Dev Burma ahirok kabangma borok tini phai joining khlaijak mo joining pandao tini borono lamjak sognan bagi jini logi tongo jini spokesperson Anthony Dev Burma ani yagra gala tongo takuk lemon এবং আসারামবাড়ি হালাহালিনি দুইজন স্থানীয় লিডার যারা ফ্রন্ট তঙ্গি লিড খেনিবর বতঙ্গ তাকুক বিশুবাই তেই খরচা যিনি লিডার রশ্মি দেববর্মা বড় বড় উপস্থিত তঙ্গর যিনি বরমগ্রাং অ্যাডভোকেটস রক পার্টিনি বরি মথা খ্লাইজাগিয়া খুপানো যারা বরি রং লিড রি তংনাই মিডিয়ামি রিয়াং David Murasing hai borogo boro postit norno sengjotono lamjak sogo jeng siwo je bubagra ni thansani je slogan jeng thansang ekhaite panchelia
आ स्लोगान नो तिनी समर्थन खाई आहिकै जुदा जुदा आमचाइनी जुदा जुदा बदलनि बरक जोंबाय फाइ नर जयनिं खाइफैका नरनो जों लामजाक सगो आहिक्लाइनो हास्ते गोनाङैनो खोनाबो हाय आम्बासा तारपरे मनु छामनु चिचरिं छरा गोबां मा जागानि बरक जयनिं प्रग्रामनि देख सानै दङ जों बरनो साका जे ताबुकनि सिनि आगरतलाव फाइ जयनिं खाइमानस्लाय जानि जानि आमचाइ जयनिं खाइरनायजों कारण अरो समय नस्त खाइनान जराया ताबु मयदानो तंनानि जरा तिनी नमिनेशन फाइलिंग नि डेट 12 तारिख जरान बाराय हाइছে आबन मध्य चिनी कैंडिडेट रक ताबु नमिनेशन पेपर जमा मारिनाय बरंनि समर्थने बुबाग्रानो बाहायख्लायजों फाइनाय एडिसि चंमारिओ कप्लाय ख्लाय बुबाग्रान बदलनो बुबाग्रानि नेतृत्व सीएम चंगि बनोजों क्षमताव रहरनानि आसामजों मातांगि एबं खोनाइन दङ जे गोबां बदल जोंलाय फाइ कक सामान बिसिंतै कक चलाय थाङो कक सासुजाक जेखाने थामसानि कक फायो आरो बुमुं कत रोंमाया जेखाने थामसानि कक फायो आरो सीट शेयरिं कत रोङै माया एबं एलायन्स खायो माने अब कम्प्रोमाइज जों चंगो एलायन्स बिसिंतै कुकुबुई थामसा अब फाइ माया एक दल एक पार्टी क्लाइमांग जाबो थामसा नै जों चंगो ताबुक बुचिनी बुबाग्रानि जे स्लोगान थामसानो चिनी लामा थामसानो चिनी नाइमा थां तुइ फाइनाय आ स्लोगान न जरा हामजागै तंनाय र बदलो हाबबायको जों बरनो गयनाय फाइदि दिप्रामथाव फाइदि दिप्रामथाव ग्राक खाइदि आं सानाय अर प्रस्मित बाय बिशुबनर दुइ एकटा कक छ बेलेगन हामबाय दिनै मिडिया पार्सन्स नो त्यो जगह दिनै उपस्थित दिनै बरम गोनां दिनै पलिटिकल एफेयर्स नि जनरल सेक्रेटारि दिनै सार अनिमेस त्यो जगह बरम गोनां दिनै टिप्रामथानि स्पोक्सपार्सन दिनै सार एन्टनी देबबर्मा त्यो जगह दिनै युथ नि लिडार्स दिनै लेमन त्यो जगह अनि लगिसं प्रस्मित तापस त्यो जगह दिनै बरम गोनां अक्रा त्यो जगह चिनी लोकेशन त्यो जगह जत चिनी आनी कलिग्स रक न जतने बेलेके हामबाय चिनी आनी बखाव काइसा चैलेंज फैका चिनी बुबा कारण जे मकल खिगलाय मकल मुक्ति खिगलायै चिन्ति प्रासना थानजा खैमान जगह जे केबें नायनि फैने आबनि जित नांगे आनी बखाव बेलायके बखा कसनागा आमुगे आं पारा पारा गुरगै जत टिप्रासना नां कहि सागा बुबा कारण जे काब्रि मानि अमकलनि मुक्ति ने मागना ताखिगलायदि आमुगे आं जत नान बुमा बुफा आनी मा फानि चारै साकिथिं जत पारा आमचनि बर नां चै नंयाव इखाय पारा आमचे गुरगै जत नां कइखा बुबा कारण जे मकलनि मुक्ति खिगलाय मानि चिनि बखरनो फालनानि बांगै जे खाइनाय बर नै आबनि उचित जवाब बिनानि हिनै जोंगिया प्रिसामान बिसिंते दिनै जत मा फा ताखौ बुखौ दिनै फुंनेते केबो मासाया मा नंगिया जोंनि बिसिङाव तेबो केबें मुर फैका जोंनो गारि रदि वे गारि रतैसा सेफलै सिका जों हाइना हाइ गारि मायांगै तेको विभिन्न अनेक किछु कष्ट खाय जों तेकोनि गारि र एरेन्ज खायै फुंनि 8टानि जरान हेते जों जुगालायमान पारा पारानि दिनै जों आबाय कष्ट खाय दिनै फाइसा फैका आनि बुङै जों जत ताखौ बुखौ दे नाय दनै टिप्रासे जतनो नां कइजावो नरक जतनो जे बुबाग्रानि जे मुक्ति न बिनि जे खाबाय मानि बिनि जे कष्ट आनि जीवन 3 बছर बाबै सामखायमान बिसिंग बन माहिके काबान नगियाखौ किन्तु बन आबायके जे बा हामजगै बन कुबांगन जरा फिकुन्ति जे सुरियरनाय आबनि उचित जवाब दिनानि मगै जों जत टिप्रासे सिरिंताय टंलिया आमगै जों लिडार सुनो जों तामखाय जों नाया जों टिप्रासे रक्ति ताबु लिडार सुनो तामखाय जों जि आबनि उचित सिखारि नाय आमगै जों जत सचेतननि जों जत एलार्ट ननि जों जत खुनजु सियान खाय मकल पियो गई श्राय श्राय बरक बिनि बिसिंग बनै वान सुंग मताम टं आरो जों श्राय सेगे सायमाना मंगै दिनै जों यापि सय बुसकांनि सालो जों तेबो कायसे इतिहास खनै चिनि आश्रमबारि खोलायनि बिसिंग जों दिनै जस्ट 50% बरक सिटुइ फेमानो गारि गुरा साखैमिया रांग्रिनि बेलाय कैसे बुंगन बुङै आउनि बङै जों बुसकानि सालो कतर खाय जों खोलाय चाम्पनि एरिया तै हालाल आश्रमबारि ngै जों कैसा वाना मिसिनचा जों इतिहास खैनानि बङै जों तयरि दङ आरो बङै बुसकानि सालो जों बुबाग्रानि जे थानचा ते ग्रेटर टिप्रालेन जों कबै खैनानि बङै जों यापि सय बुसकानि सालो तेबो कराखे बुजानाय हामबाय दिनै जागा मानखा बीजेपी नि मण्डलनि कमिटिनि दङ तै सीपीआईएम पार्टीनि दङ इंगाय तै आईएमपीसी कैसा बदल अजानि बनि लिडार नानो लिड खाइ रहका हाइपानो जत ब्रक फाइमालिया किछु दिन नि बिसिंग जों बनि फुल टीम फाइ सफैनाय
borok thane lok sabha borok candidate ja khaipan borok buskani salo joto clear khai buba garan thanjo ya prisi phainai ngai chung tini jaga CPM IPFT tei chini IMPC tei BJP ni ngai chung chaita botol ni chung mangka Nil mongke. ani mung bisu develma asram bari khulai champo asram bari halal ni leaders hamba jeto no norok media friends mo sini ke sini ro je tongna jeto no sini ko ramsar ones sar entoni je sar mo song tong bena no tiani college da bisu niram dian tapo song to no bela bela ke hamba tini je sini hal hal asram bari ngo je sini buwa gran khanchano je lama hamsar khani ro bong nang pai pai patla hamba sini hal asram bari busuk kasal teban bora buwa gran je khanchani lama na hamse goi ini khali kosto kai buwa gran ni mukhang no suni na bagoi ini ro family bong mong belai belai khai mane khas masa wasi tak sini men na hamon kai tamunai buwa gran na je thoknai thoku tongthon sungabo naya sung je buwa gran na hamse goi je buwa gran ni bagoi je sung khanchai lamo je himna hi sung wan suk laimani sung oman sung mono baskang tlang thanai nangnai sung ukro te ungchu ya asi abono te tam thani buwa gran no sung je sakai na kaplai khayoi baskang go sung bono bahai ke tal sala ke sung iman sing tabu men sing samong ke abasi tongnai sing tini yo rasbar no hotina sung simai tang thalanai sung te uklo ungchu ya buije sapan sai tongthon je sapan sigir tongthon sung abo naya buwa gran je thanjal lama sung himna phagya sung him sinai মানে তো পকতে বেশি লগ লিয়া মুসু সাইনো আন পাইতে বুয়া গরা আইলো Any question? Kaya no declare ne no answer to. টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট লিস্ট প্রায় চূড়ান্ত অনেকদিন আগে নো টিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট লিস্ট রেডি মহারাজা রেডি খাইছে আরও কোনো কর্মীর অগ্নি মতামত না হাইয়া মতামত না হার যাক্কা প্রত্যেকটা এলাকা থেকে কিন্তু আইন পিটি পাই অ্যালায়েন্সনি তিনি শেষ আলোচনা চলেই দম হয়েছে যদি আইন পিটি এবং মহারাজানির মধ্যে অ্যালায়েন্সে আলোচনা তিনিনো পাই থাঙ্কাই মহারাজ তো নাই তিনিন পাই থং হয়েছে অমনতেই অক্টোবর মাস নিছিমি তাও পর্যন্ত আইন পিটিবে আলোচনা চলিং দং হয়েছে হয়তোবা ত্রিপুরানি রাজনৈতিক ইতিহাসও সবচেয়ে অলক রাজনৈতিক আলোচনা আলোচনা তিনি পাই দিনের মহারাজ নিব ইচ্ছা আমার পাই থাকা আঁকে এনি টাইম খানা তিনি যে কোনো সময় জানক জানলে ফেজে তিনি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা খাইছেন এবং নমিনেশন IPFT বেকে তাও যাতে কোন হয়। আইপিএফটি তো রাজানো কাপ রেখাইছে এবং সারা ত্রিপুরাজ্য তিনি কাপ জাগাইছে এবং কাপ মানি কক অর্থ ন বরক বুফরু কাপ বা বরক হয় দুঃখ নাঙ্গি কাপ হয় জিত নাঙ্গি কাপ হয় রাজা দুঃখ নাং কাপ কাপ খা আর ত্রিপুরান বরককে জিত নাঙ্গি কাপ খাইছে জিত অমন সাহো যে আইপিএফটি বাই নর কোনো মতেই কপ্তা সাদি এবং আইপিএফটি নি বহু লিডার বহু বরম গোনাং লিডার রক মহারাজ এবং চেংহাই অরণি পার্টিনি যারা লিডারশিপও তংনাই যেন প্রোগ্রাম চলিত বরগ আইপিএফটি টপ লিডারশিপনি যে কাজকর্ম সাজাগলিয়ে কয়েকদিন বিসিং নরগুনে বদল আইপিএফটি নি নাংনাই সমনি লিডার ত্রিপুরা মথাও